Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Donc, غادي نشرح لكم في هذه la vidéo هذه un cours très important بالنسبة les élèves ديال 3e année collège وحتى ديال tronc commun, c'est caractériser un nom. Alors, غادي نشوفوا premièrement la définition de caractériser un nom. Donc, c'est lui attribuer une ou plusieurs caractéristiques précises afin de le rendre plus clair. Donc, dans une phrase, العنصر الاساسي اللي كيكون عندنا في هذه الفراز سي لو نون تو سامبلومون هذا لو نون هذا باش نجعلو انا المعنى ديالو واضح ويكون يعني عنده دلالات يعني واضحه الى غير ذلك. دونك كنعطيه ولا كنقرنو بواحد الصفات معينه ودونك كنستعمل يعني دي مويان او بيان دي مو وهاد لي مو هادو كيقدر يكون ادجيكتيف ولا كومبليمون دو نون او لا اون سوبوردوني ريلاتيف. Alors, pour caractériser un nom, on utilise plusieurs moyens et parmi ces moyens, on trouve l'adjectif qualificatif. Comme définition, c'est quoi un adjectif qualificatif? C'est tout simplement un élément très important dans la phrase qui caractérise le nom. يعني ديما l'adjectif qualificatif كيكون عنده واحد العلاقة كتجمعو مع le nom. كيف ما في العرب كيكون عندنا النعت والمنعوت. Donc l'adjectif qualificatif هو النعت هو الصفة. Donc هاد l'adjectif qualificatif généralement كنلقاو فيه جوج ديال الأنواع. D'abord l'adjectif épithète et l'adjectif attribut. C'est quoi un adjectif épithète d'abord? Directement placé avant ou après le nom. Donc il vient toujours juste à côté du nom. كيكون ديما حدا الاسم ديالو. غير هو يقدر يكون avant le nom بحال l'exemple الأول كيف ما كتشوفوا أو لا après le nom بحال l'exemple الثاني. On commence par le premier exemple. Un petit garçon. Dans cette phrase, nous avons deux éléments المهمين بزاف. Petit اللي مكتوبة en gras et garçon. Donc le nom ديال هاد la phrase c'est garçon. باش نعطيو يعني نوضحوا كيفاش داير هاد لو garçon استعملنا واحد l'adjectif اللي هو petit. كيفاش جا petit par rapport garçon? Donc il est placé à côté du garçon يعني جا حدا garçon ما كاينش شي verbe بيناتهم. petit في هاد الحالة جا avant le nom يعني l'adjectif épithète généralement يقدر يكون avant le nom ou là après le nom, l'essentiel qui compte juste à côté du nom. Donc petit dans ce cas c'est un adjectif qualificatif épithète. Pour l'exemple de une histoire drôle. Une histoire drôle. C'est une histoire qui fait rire tout simplement. هاد القصة كتضحك drôle مضحكة. Drôle c'est un adjectif qui est venu juste à côté du nom. جا حدا الاسم ديالو est placé directement après le nom. جا مباشرة من بعد le nom اللي هو histoire. Donc drôle tout simplement c'est un adjectif aussi épithète. Pourquoi? Tout simplement ما كاين حتى شي verbe بيناتهم وجا ملاصق معاه. Donc tout simplement une histoire drôle. نقدروا نسميوها aussi une histoire comique. كنقولوا drôle c'est une histoire de comédie يعني شي قصة اللي فيها الضحك إلى غير ذلك. Maintenant, on va voir l'adjectif qualificatif attribut. Donc, l'adjectif qualificatif attribut séparé du nom par un verbe d'état. Donc, l'adjectif attribut tout simplement ما كيجيش حدا الاسم ديالو ولكن كيكون بعيد على الاسم ديالو وكيكون فارقو يعني واحد لو verbe كيتسمى un verbe d'état. Donc, c'est يعني au contraire de l'adjectif épithète qui vient toujours à côté du nom ou qui ما كيكونش عندنا un verbe. Donc نهائيا نشوفوا normalement la structure ديال la phrase فاش كيكون عندنا un adjectif attribut. Donc toujours كيكون عندنا un sujet اللي هو le nom وكيكون عندنا un verbe اللي هو un verbe d'état وعاد كيجينا l'adjectif à la fin de la phrase. هاد le verbe qui sépare les deux qui sépare le nom et l'adjectif, c'est un verbe d'état. يقدر يكون être, paraître, sembler, rester, demeurer et devenir. Donc il y a 6 verbes d'état. كيف ما كتشوفوا في le premier exemple, ce tableau est magnifique. L'adjectif de cette phrase c'est magnifique. ما جاش هنا ملاصق مع ce tableau. جا بيناتهم est ou est c'est un verbe d'état.
automatiquement, on peut dire que magnifique est un adjectif qualificatif attribut. Dans l'exemple de la mer paraît calme. Quand on a la mer calme, calme c'est épithète, mais la mer paraît. Donc, il existe un verbe d'état qui sépare normalement les deux éléments de la phrase. Automatiquement, calme fait c'est un adjectif qualificatif, pardon, ماشي épithète, mais attribut. On peut trouver entre le nom et l'adjectif également, ماشي un verbe d'état, mais une locution verbale, اللي هي avoir l'air. Par exemple, cet homme a l'air fatigué. Donc maintenant, on va expliquer le troisième moyen, c'est le complément du nom. Le complément du nom introduit par une préposition à, de, des, en plus un nom. Donc pour former un complément du nom, كنحتاجو une préposition بحال à, de, du, des, en زائد واحد الاسم. يعني فاش كيقول لك سطر على الكومبليمون دو نون خصك تسطر على لا بريبوزيسيون وعلى لو نون. في l'exemple غيتوضح لكم الامر مزيان. Donc les habitants de l'immeuble s'entendent bien. دونك هنا كنلاحظ بان كاينه واحد لا بريبوزيسيون دو وحدها واحد الاسم. دونك هذيك دو ليموبل هو لو موين اللي كي كاركتيريزي لينا هنايا لي زابيتون، يعني السكان ديال العماره. دونك لي زابيتون دو ليموبل، هذيك دو ليموبل سي لو كومبليمون دو نون. وماشي ديما كتكون عندنا دو، نقدروا نلقاو اون بلس ان نون ولا دو بلس ان نون، دي بلس ان نون، A plus un nom. Maintenant, un autre exemple, Leila a acheté une bague en or. Khatam min dhab. Donc le complément du nom hna, c'est en or. En or. Alors maintenant, on va expliquer le dernier moyen, c'est la subordonnée relative. شنو كنقصدو بune subordonnée relative؟ هي ماشي un nom, ماشي un groupe prépositionnel بحال le complément du nom, mais c'est une phrase. C'est une phrase qui est introduite par un pronom relatif simple. Donc il y a واحد la phrase اللي كتكون مسبوقة بلي 4 pronoms relatifs simples qui, que, dont, ou. يعني جملة كتكون مسبوقة بهاد 4 ديال لي pronoms وكتكون après le nom. كتكون يعني البلاصة ديالها من بعد الاسم. كيف ما كتشوفوا معايا في ليكزومبل il arrose l'arbre. دونك سقى واحد الشجره، هذيك الشجره بغيت نعطيك انا دي انفورماسيون عليها ولا نميزها ولا نعطيها واحد الصفه معينه، ولكن هنا اليد دون سوبوردوني ريلاتيف كي لا بلونتي il y a 10 ans، اللي زرعها هذه 10 سنوات. دونك لا سوبوردوني ريلاتيف هنايا كنبدا من لو برونون ريلاتيف اللي عندنا تما. دونك تما عندنا ديجا que تلاقاتنا مع il ولات عندنا qu'il. Donc qu'il avait ou la qu'il a planté il y a 10 ans, c'est la subordonnée ou bien la proposition subordonnée relative. وهنا جات après le nom اللي هو l'arbre. والarbre في هذه الحالة كيتسمى un antécédent. داكشي علاش كنقدروا نسميوها لا فراز اللي سطرنا عليها يا اما une subordonnée relative ولا un complément d'antécédent. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.